Hello guys! Show yung hair. Hindi naman eh. Hello. Yung kitchen oh. Hindi naman nag-yellow. Dito. Hello guys! Hello guys! Hello guys! Hindi ko makita kay... Hello! Hala! Purple pagitang okra! Huh? Purple okra. Lahat ng i-check. Ay, hala ka! Hala ka, Tiyo! Hala ka. Huwag mo pilitin. Oh. Bye guys kasi... Ay, masaraduhan ako, te. Oh, tara! Labas na lang. Muna Tara, labas tayo, guys. labas Pag... tayo guys. Hala, guys! Guys, basa aton sinilas. Okay lang. Hala, guys! Tignan nyo, pati yung mga dahon. Yung mga dahon, te, oh. Oh my God. Hala ka! Te! Guys! Hala, te, oh. Bakit mo ginstop? Guys, tara guys. Hello guys, oh. Daming dahon ng purple. Hello guys, oh. Alam, purple kay tubig. Ha? Purple. Hala, purple nga kayo to. Rabi-rabi ng tao dito. Hala, grabe naman. Grabe naman to. Hala, grabe. Gusto ko puksiin. Uy, dahil. At saka ganito. Wait lang. Yeri! Ang rabi-rabi! Hala! Nahulog! Yung dahon. Tara. Hello guys, ang dami naman. Rami-rami ng mga dahon dito. Oo guys. Yan o. Guys, grabe naman dito. Ito o. Hala! Ilang taon na atigal daladan aanay at tigil. Kundiin ang imo ikonon. Di na.